حديث حضرت العلام মাওলানা মামুনুল হক সাহেব মুফতাজিলুল আলী হযরতকে বুখারী শরীফের সর্বশেষ সবক প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم